Hey guys! For today's way pulos og tinapulan nga voice over, magluto ta og munggos nga naay tiil sa baboy. So kaning tiil sa baboy no, gikan para mo ni pagpamista na mo dito sa Baho, Serio Esmeña. So mo na ni lata na kayo ang tiil ani og ang munggos og nagisa na ko ana og Bombay, ahos, o luya. Ayan ako gipanglunod. Ang makinahanglan nung ipanglunod. So, muna to. Gitimplahan sa na siya. Ako ano na siyang mga pinatabang-tabang gamay, no? Kay para dili ko makakaon og rice. Kay kabalo na ta, dako kay tagtimbang. So, muna ni, Alugbati Festival na taan nga higayon. Kaning time ma. Og hapit na gitam kaon na po. Tcharan! More to. Okay, bye!